এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক পৰামৰ্শ দিয়া ব্যক্তিৰ মাজত আছিল দিগ্বিজয় সিং, কমলনাথ আদিৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতা। লাহে লাহে কংগ্ৰেছ সলনি হ'ল। কাৰ্যত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আছে যদিও কংগ্ৰেছ চলাই আছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ কাষত যিবোৰ ব্যক্তি আছে সেইবোৰ ব্যক্তিক আজিৰ পৰা 4 বছৰ বা 5 বছৰ আগতে কংগ্ৰেছৰ কোনো উচ্চ স্থানত দেখা পোৱা নগৈছিল। সেই ব্যক্তিখনে এতিয়া কংগ্ৰেছক চহৰীয়া মাওবাদীলৈ পৰিণত কৰিছে নেকি? এনেবোৰ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন নেতাই বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ সংক্ৰান্তত যি মন্তব্য কৰিলে সেই মন্তব্যৰ পৰা এটা নতুন শব্দ আহিলে যে চহৰীয়া মাওবাদী বা আৰ্বান নক্সালাইট। চহৰীয়া নক্সালাইট কি? সাধাৰণতে নক্সালাইট মুভমেণ্টত বা মাওবাদী মুখখনৰ হাবিৰ মাজত থাকি তেওঁলোকে মাওবাদ কৰি আহিছিল। কিন্তু চহৰৰ মাজত একাংশ বুদ্ধিজীৱী থাকে যিসকলে তেওঁলোকে বামপন্থী নীতিধাৰা চলাই ৰাখে। সেই নীতিধাৰা আগতেও আছিল, কিন্তু সেই নীতিধাৰাত বিশ্বাসী নাছিল কংগ্ৰেছ। কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছ সেই বামপন্থী নীতিধাৰাত বিশ্বাসী হৈছে নেকি? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক লৈ। इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों,
ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মতে যে কংগ্ৰেছত এটা আৰবান নক্সালাইটৰ আগমন ঘটিছে, অৰ্থাৎ চহৰীয় মাওবাদীৰ আগমন ঘটিছে। কংগ্ৰেছত চহৰীয়া মাওবাদীৰ আগমন ঘটিছে নাই নাজানো, কিন্তু আজি এটা অদ্ভুত দৃশ্য আমি দেখা পালোঁ। গুৱাহাটীত আজি মীৰা বৰঠাকুৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল চালমাৰীত। সেই সভাত উপস্থিত থাকে দৰ্শক হিচাপে অসমৰ তথাকথিত বামপন্থী নেতা ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। হীৰেণ গোহাঁই আজি মুকলিভাৱে কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। লগে লগে প্ৰশ্ন হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কোৱাৰ দৰে কংগ্ৰেছত আৰবান নক্সালাইট প্ৰৱেশ কৰিছে নেকি? শুনো আহক হীৰেণ গোহাঁয়ে কি কৈছিল। দেশখনৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যাতে সকলোৱে কাম কৰে সেইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, আৰু আমি কংগ্ৰেছক ভোট দি পেলাই তেওঁলোকৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিম। আমি ভোট দি উঠিও কংগ্ৰেছৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিম। তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব, পালন নকৰিলে তেওঁলোকেও শাস্তি পাব। জনসাধাৰণ জাগ্ৰত হৈছে, নিজৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে নিজৰ প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰিব পৰা দলকহে তেওঁলোকে আজি বিশ্বাস কৰিব। গতিকে মই কংগ্ৰেছ দলকো আহ্বান কৰোঁ যে তেওঁলোকে ৰাইজৰ যিটো আশা, ৰাইজৰ যিটো বিশ্বাস, তাক সাৰোগত কৰি আগবাঢ়ক আৰু জনগণৰ প্ৰকৃতাৰ্থত সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰক। হীৰেণ গোহাঁই এজন বুদ্ধিজীৱী, তেওঁ কংগ্ৰেছক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে, গতিকে তেওঁ নিৰপেক্ষ। কিন্তু আৰু এজন বুদ্ধিজীৱীয়ে যদি আজি বিজেপিক ভোট দিবলৈ ক'লেহেঁতেন, লগে লগে ক'লে হ'ল তেওঁক গদি মেডিয়া, আৰু তেওঁক গালি পাৰি কোৱা হ'লহেঁতেন যে এইজন এজন বিজেপিৰ দ্বাৰা বিক্ৰী হোৱা দালাল। গতিকে কংগ্ৰেছত সমৰ্থন জনালে তেওঁ মহান নেতা, আৰু বিজেপিক সমৰ্থন জনাবলৈ ক'লে তেওঁ এজন দালাললৈ পৰিণত হৈছে। এয়া একাংশ নেতাৰ ধাৰণা। আৰবান নক্সালাইট বা চহৰীয় মাওবাদীৰ কনচেপ্ট এয়া। চহৰীয়া মাওবাদী এতিয়া সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ দেশত, বিশেষকৈ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত।